puedo comer tacos los mejores. Los mejores. Ahora puedo comer 4 tacos, por favor. 4 tacos. Sí. Ok. Excellent. Master. Excellent master. Ahí, master. Gracias. Gracias. 제가 멕시코에 처음 와서 타코를 먹어보겠습니다. Bueno. Bueno. Sí, desde ayer están esas mismas. Vas a pegar una de esas, ¿no, Pancho? Gracias. Hasta luego. Buen día. Bye bye. 사람이 많다. Gato churros y chocolate por favor y grande. Grande frappé. 제가 지금 있는 곳은 엘 모로라고 하는 추러스 파는 곳이고요. 추러스로 유명한 곳이기 때문에 아주 단 걸 좋아하는 분들이 오면은 좋을 것 같아요. Disculpe, yo olvido ordenar uno leche condensada. Sada lechera. Sí. 추러스를 먹을 때는 디핑 소스가 있어야 되기 때문에 그 연유 디핑 소스를 하나 더 주문했어요. Y derretir. Ah, no, 4 churros, ¿no? Provecho. Para mí. Sí. Gracias. 연유 디핑 소스. 초코파페. 진짜 맛있다. La otra respondiza que también está cerca de tu casa, igual no saben de cómo. Igual ya no habíamos de la tarde. Entonces a la Gabriel. Del lado izquierdo hay una pequeña. 초코프라페가 99페소인데 거의 100페소잖아요. 8,000원 정도 하거든요. 그냥 차라리 스타벅스에 가서 자바치 프라푸치노 마시는 게 더 나을 것 같아요. 맛있는데 얼음이 너무 많다. 아니면 추로스는 짱입니다. 지금 여기 보니까 추로스 하나에 211kcal거든요. 4개 시켰는데 874kcal에 초콜릿 그란데 420, 연유 디핑 소스까지 거의 한 1500kcal가 될 것 같아요. 우와, 거의 2끼를 그냥 먹는 건데. 갑작스럽게 제가 멕시코에 알게 된 분이 있는데 그분을 만나러 가게 됐어요. Rafa, mucho gusto. ¿Ya subiste a la Torre Latino? ¿No? ¿El mirador? No. Vamos allá. El primero, ¿puede presentarte? Ah, hola, mucho gusto. En coreano no sé mucho. 안녕하세요. 제 이름은 라파엘입니다. 저는 México 사람입니다. 만나서 반갑습니다. Es todo lo que sé. Gracias. ¿Es gratis? Pagamos, pero no te preocupes. Buenas tardes, ¿van a ser dos? Si no nos lo quedamos en la noche, podemos... Exactamente, solamente así como lo coloqué, tienen que traer. En la noche puedes venir y subir. De nuevo. Sí. Hola, vamos a hacer A ver, ¿qué vamos? 6년 전에는 저쪽에 있는 카페에 가서 커피 마시면서 여기 예술 궁전을 봤었는데 여기서 보니까 또 색다르네요. 감사합니다. 감사합니다, 여러분. 감사합니다. ¿Cuál quieres? ¿Torre Latino, Ángel
o pirámide. Teotihuacán. Ángel. Gracias. Caliente. Sí. Cansado. ¿Cansado? Ahora cansado. Ya cansado. No puedo. ¿Ya no puedes? No. La niña dice. Porque estoy cansado. Es México. Sí. Están dormidos. Wow. El Zócalo Capitalino, Palacio Nacional, la Catedral. Wow. ¿Quieres descansar un poco? Que me dé la cintura para darle. Un viento fresco. Sí. Fuerte, 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 fuerte. Otro más. En el mercado de Jamaica vas a encontrar 1000 frutas 1000 frutas. Ah, sí. y económicas. Yo pienso que es la puerta. Sí, es muy rápido. En Corea, metro, como una persona dice, cierra la puerta o abre la puerta o eso, como es muy lento, pero Aquí es muy rápido. muy rápido y no hay como el bus cierra o abre. Por eso. Corre, corre, corre. Es el mercado de Jamaica. ¡Wow! Estamos aquí. Primero comemos. Primero tomamos. Comemos. tomamos. Bebimos. ¿Quieres coca? 아, tepache? 그거 tepache. 네. 여기가 하마이카 시장입니다. 아빠 선생님이 추천해 주시는 곳이고요. 지금 맛있는 음료와 타코가 있다고 해서 그쪽으로 가고 있습니다. 너무 힘들어요. No abrieron. Estos son los tacos de carnitas. Not today. ¿Quieres tepache? Sí, tepache aquí. ¿Lo tomamos aquí o nos lo llevamos en bolsa y con popote? bolsa. Bolsa, ¿no? Sí. Dame 2 litros para llevar con popote. Es muy grande. Gracias. ¿Dónde? Salud. ¿Está rico? ¿Te gustó? Es loco. Es piña, piloncillo, naranja, naranja. Lo que te decía de las flores amarillas, que ahorita hay mucha flor amarilla. Los girasoles. Ahí estamos viendo, muchas gracias. Wow, muchas flores. Wow, muchas flores. Por eso le llaman el mercado de las flores, el mercado de Jamaica. Es interesante. La bolsa en Corea no existe esta. Si quiero una bebida para llevar, una copa como Starbucks. Sí. Te dan tu vaso de cartón o de plástico. Sí. Wow. Estos que son para los muertos. Cuando vas a la funeraria, pues ya llevas ese tipo de adornos 장례식. para mostrar respeto a la familia. ¿Quieres hacer algo más? ¿Quieres conocer algo más? Dime, tú dime. Ahora yo no puedo pensar. Ay, mira los murales.
Hasta mañana y descansa. Y no te olvides de ir en la noche a... Sí. Muchas gracias, Ryan. Nos vemos Estamos mañana. bien, sí. Gracias. Hasta mañana. Aquí damos abrazos. Aquí Abra- damos abrazos. Abrazo. Hugs. Ne. Así. Ah, sí. Nos vemos mañana, Ryan. Sí, hasta mañana. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao. 아까 라파랑 헤어지고 호스텔에 가서 좀 잤다가 나왔어요. 지금 8시 14분인데 나온 이유는 아까 라파랑 미라돌 토레 라티노라는 전망대에 갔었잖아요. 근데 거기에서 팔찌를 받았는데 이 팔찌가 있으면은 밤에도 전망대에서 볼 수 있다고 하더라고요. 그래서 지금 가서 보려고 하고 있습니다. gracias. Gracias. 낮보다는 사람이 좀 많아서 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 와, 줄이 엄청나게 길어요. 근데 확실히 카메라에 다 들어오진 않네요. 역시 야경을 찍으려면은 눈으로 직접 봐야 되는 게 맞는 것 같습니다. 진짜 야경이 정말 예뻤습니다. 그거를 이 고프로로 담을 수 없다는 건 정말 아쉬운 일이긴 한데 그래도 스마트폰이랑 제 눈으로 예쁘게 담을 수 있어서 좋았던 것 같아요. 아직 시차적이 좀 안 돼서 조금 힘들긴 한데 그래도 아직 적응하고 있으니까 빨리 이런 피로감, 시차증 이런 게 없어지면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 차오 차오.